gabi. So magampo na po ta, magpasalamat ta sa Dios. So pasalamatan nato karon labi na tong nginganhi nagpalit sa tambal para kang Nanay Brigida. Salamat kay Nay. O manginaot ko nay nga nagkigupan gyud kanako kanunay sa atong mga pagampo. So atong dagko taning suga sa atong pagsalig pagtuo. O dungani ko ninyo sa atong mga pagampo o pagpasalamat. So dungan ta sa ngalan samahan sa anak o sa Dios nga Espiritu Santo. Ama namo nga naka sa langit, pagdaygon ang imong ngalan. Umabot ka namo imong ginharian. Matuman imong pagbuot tinisayo ta og maingon sa langit. Ang kalan namo sa matag adlaw ihatag mo kanamo karong adlaw. O pasaylo kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo usab kami sa sala kanamo og dili mo kami tugyan sa mga panulay. Hinunualo sa kami gikan sa mga daotan. Langit na umahan, Lord, salamat kayo sa adlaw na magihatag ka na mo, Lord, kang sa kinabuhi. Huwag labi na itong niyanhi, Lord, kagaha, nina, namalit sa atong mga tambal nga yakon. Huwag labi na gito sa Nanay Brigida, na mo'y nagsugo, magpapalit, uban sa iyong pagumangkon, o sa higala sa iyong pagumangkon. Salamat kayo ninyo sa inyong higuban na ito. Minaot kong manta, ang Diyos, kanuna yung mag-aupan ninyo, o siya ang mag-aayaw ka ninyo. Huwag ako'y mahimo, kundi nangaliya lamang kita karon ka nang atong ginabuhat diha kaninyo sa mga tawo nga ani nato nagpatambal ayon unta mo sa Dios igo lamang kita mangandoy og maglaon nga kini matuman unta pinagi sa atong mga pagampo o paggamit sa mga natural nga mga butang. So salamat kayo sa ngalan ni Kristo among manluluwas. Amen. Sa ngalan samahan sa anak sa Dios nga Espiritu Santo. O kaninyo usab no nga naglantaw nako uban sa akong mga pagampo inyong igsuon Dodong Boyser mananambal binisaya nagamit tag herbal labi na ning ato ang gigamit karon nga prutas nga yakon. So daghang salamat kaninyo sa inyong pag-uban sa atong mga pagampo. Ug usbon ko sa tanan nga dunay mga sakit ug balatian. So lain nyo duol sa tuwa, donasyon lang ang ako ang ginadawat diri. Wala tay presyo sa ato ang pagtambal. Ug labi na gyud sa mga tao nga dunay mosalig og tuo. Duol lang nato kay matambal man ko kung sag-unsa may yung mga sakit pinagi mga herbal. So inyong igsuon Dodong Boyser mananambal binisaya diri sa Mintal, Davao City. Mayong gabi. Salamat. Good luck and God bless.